Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita kerina pemirsa Rosat TV mejujuan banta kerina beswari selasa indah dipertemukan Allah ka kita besada kajian pembahasan sejarah pegeluh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau piga dua pekan kuakap kita la kuisi pak lid sada urusan bagailah. Makana beswari indah pembahasan ta bas kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga lewat ia si bahas kenabian Nabi ta. Itu Nabi enca ipeteruh wahyu. Wahyu Iqra. Makana yang kena Rasulullah sallallahu jadi Nabi enca gundari si bahas ka ia uga Nabi ta sallallahu alaihi wasallam ia angkat dia menjadi rasul. Cakari si nen piga-piga ia kai si dat membantah si dan si buat pelajaran berkisah ia angkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi rasul. Pertama ia risalah enam kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Deba jelma enda akapna nabi aminna pay rasul ay bagi profesi akapna dan si dat. Makana banna penelitian nina anca dan singa kenabiana amin atau pay ke rasulana dan sing jelma si lain Muhammad sallallahu alaihi dan sing jadi nabi nina. Makana kari si analisa tu hunga si perkataan entah lang. Ya mungkin jawabannya ngom sutah melal tuh tetapi si analisa ya secara ilmiah iya. Jenda risalah pemirsa Rosat TV rahimani wa rahimakumullah, ba'da fatratil wahyi nazala Jibril ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Enca ngadi kala piga masana ngadi wahyu laku teruh makana ruh Jibril alaihi salam Nabi Muhammad SAW. Jadi sangan anggau turun wahyu ia angkat Nabi Muhammad SAW jadi nabi ngadika lebih wahyu eda. Ngadi lebih wahyu. Makana ngadi ia piga yang saat masa anaya ruh Jibril. Ruh Jibril ku Nabi Muhammad SAW. Lihat ada keterangan bas hadis qala Ibnu Syihab wa akhbarani Abu Salam ibn Abdurrahman anna Jabir bin Abdullah al-Ansari qala. Jadi si potong aja ada masalah jelma sanad ngena si pentingnya jenda berperkataan Jabir sahabat Jabir bin Abdullah al-Ansari sada belasanna wa huwa yuhadditsu an fatratil wahyi ia belasanna jenda ikisahkanna la iceritakanna uga ngadi wahyu piga masa ya faqala fi hadithihi belaskanna bas ceritana enda perkataan Rasul ngeskala nukil babana belaskanna ulang lang ada perkataan Nabi Muhammad SAW. Bainama ana amshi id sami'tu sawtan minas sama'i farawa'tu basari. Radina Nabi Muhammad SAW
Sangana aku rdalan nina Nabi Muhammad sallam, ku bagi suara berselangit nari, macam kunan kuda atas. Kunan kuda atas nina. Jadi rdalan Nabi tai idak beginan suara nari berselangit nari, nanna kudas. Fa idzal malakul ladzi ja'ani bi Hira. Kuidah kap malaikat sirah ia jumpai na aku bersegua Hira nina Nabi, jalisun ala kursi bainas sama'i wal ard. Kunu liya bersada kursiya ay posisina antara langit dan bumi ngenda. Fara'abtu minhu, imbiar aku jadina nina Rasulullah SAW. Dan bagai sebagai adik pembicaraan masalah wahyu enda, aminna pe ajaran Islam kita kerana pemirsa Rasat TV dan cikari masuk logikata dan silang. Tapi adik bagi kita muslimah di sebegi engkau ayat Al-Quran, sebegi hadis, lah masuk akal tapi seikuti gua pedalan kerana sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Sami'na wa ata'na nina. Bagi kami taat. Kita bagai. Kita mesti teladani ada engkau mati Rasulullah teladan roh para sahabatna, para sahabat mereka nyebarkan Islam sikap naman ayat, sikap naman hadis, lah masuk logika na kape kerina bagai sebab sila masuk logika na pe sadangi katana kerina sami'na wa ata'na. Bagi kami ngenda taat kami. Bagi kami kita bagai. Bagi kami kita taat. Kalau pikirkan kami lebih ya, masuk logika kami amalkan, hilang-lang. Aina prinsip si menyimpang ia bersejalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dah nak kundul Jibril alaihi salam bersada kursi posisinya antara langit dan bumi. Maka biar aku nina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faraja'tu faqultu zammiluni, mulih aku nina Rasulullah, mulih aku ke rumah. Aku katakan mendahara aku dina bagai nandai ta Khadijah, zammiluni. Zammiluni anda ya bagi selimuti. Cabini aku nina Rasulullah nandai ta Khadijah radhiyallahu taala anha. Cabini ni. Biar fa anzalallahu ta'ala maka canga di piga-piga wahyu maka nabas masa indaka ipeteruh Allah melalui Jibril alaihi salam wahyu kabia surat Al-Mudaththirah dai indaka nina Allah Subhanahu wa taala ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir si cabini nam bana engkau si cabini menbang, kira-kira bagaimana? Kum fa'anzir, itu berdakwah, sampaikan dakwah anda, berikan peringatan anda nina Allah Subhanahu wa taala. Cakari ada kali si analisis apakah anda Nabi sallallahu alaihi wasallam saja, entah man kita kakrina. Ila qaulih ta'ala wa rujza fahjur turun wahyu eda kasa ayat kabas Al-Mudaththirah wa rujza fahjur adili dosa kasila majeli kita ringkan dina Allah Subhanahu wa taala fahami al-wahyu wa tataba'a makana sangana turun surat Al-Mudaththirah eda awal 10 ayat si awal Mudaththirah eda dung sadai makana engkau lancar wahyu turun lang sangana iangkat Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi Nabi itu Allah Iqra ngadi kan tisi wahyu makana jenda angkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi rasul bas ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir kasa kari ayat warujaza fahjur dung sadai maka nggo lancar nggo reuh wahyu turut ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yang ngadi kasa kakari iwafatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Aindam kisah uga iangkat Nabi Muhammad SAW jadi Rasulia. Maka na gundari ban kita kerina kam singidah acara tenda pemirsa Rasat TV japai kam sangana anda proses kita belajar menuntut ilmu kewajiban man kita kerina. Rejanda mada nastafidu min hadzal mauqif kasidat pelajaran bes kisah peteruh ka Al-Quran iangkat ditetapkan Nabi Muhammad SAW jadi Rasulia. Sada ya lebay al-maqsudu min futuril wahyi an Rasulillah sallallahu innama huwa liyadhhab anhu ar-ra'u wa liyahsul lahu at-tashawwuq ala al-'ud
Falamma dhahaba anhu ar-raw wal khawf wa atma'anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa dhaharatul haqiqatu lah wa bada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi taraqqub limaji'il wahyi wal isti'dad lah jaa Jibril bil wahyi. Sada maksud kai nge maksud na ngadika enti si wahyu mai bagai ya lang medan cing ipeteruh Allah Subhanahu wa taala melalui Jibril wahyu la jadi si analisis ya engkai makana ngadi wahyu sangana yang angkat Rasulullah jadi wahyu jadi nabi iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dung sadai ngadi wahyu lalu jenda analisis na bagai maksudna jenda ngadi wahyu langa kai peteruh Nabi sallallahu ai gelah laus krina kai bespusuh Nabi tasi perasaan-perasaan simbiar ia encadung bagi kari tedeh katena katawari ge turun wahyu ka manbangku bagi ia nina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gelah bespusuh Nabi sallallahu alaihi wasallam laus lebih kai perasaan simbiar ia encar rehka dan munculka bespusuhna tedeh taina katawari ngai turun ka menbangku wahyu nina Nabi Muhammad sallallahu makana sangana adi engkau laus kai perasaan simbiar bes Nabi Muhammad sallallahu engkau la nilik bes pusuhna engkau tenang ia engkau tehna kai hakikat kebenaran andai melalui wahyu andai mulai ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam timaina wahyu anda gelar siap-siap ka ia adi engkau turun wahyu siap-siap ia nerima sa makana adi engkau dung bagai kerina engkau siap Rasulullah engkau laus bespusuhna nari perasaan simbiar ia reh Jibril babana wahyu enda ia maksudna lang medan singi peteruh wahyu enda men kita kerina singi dah acara tenda medan singi si lanjutkan Allah Subhanahu wa taala wahyu tapi lang ipengadi antisik gelah tenang kalau pusuh Nabi Muhammad sallallahu encai peteruh ka anda si persada ya si peduakan wa thammat amr akhar min hikmati fatratil wahyi wa huwa ta'kidu ala ikhtisasillahi wahdahu bil wahyi ma tasha anzala wa anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam la yamliku taqdimuhu wa la takhiruhu kai hikmah kai ia si dan si sidat engkai makana ngadi ka lebih wahyu makana puri-puri wari ipeturuh ka alit ia jahik masih daya bandina si menguatkan kal ia menekankan kal ia wahyu anda hak Allah secara mutlak makana kata wari te Allah peteruhna Nabi Muhammad SAW sehingga angkat payang jadi nabi lalit hakna bagai lali hakna minda wahyu lang lali kana la kali hak Rasulullah itahanna lebih wahyu timal lebih sekali ipeteruh lang jenda makana di kita wahyu ni ngai wahyu bes Allah nari ia wahyu me bahasa syariat makana di ia bes Allah Subhanahu wa taala kata wari te Allah peteruhna kekhususan wahyu bes Allah nari makana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam engkau angkat ia jadi nabi engkau ipilih Allah jadi nabi lalit hakna peteruh wahyu atau ia itolak na wahyu kadihin itahanna lebih kari peteruhnya langadung pe sadene ku jelaskan lang anda si peduakan ia makana lid kalak ngaku-ngaku dat wahyu zaman gundari wahyu setan nari ngaina syaitan setan ni kang wali na bagi wali Allah kang wali syaitan enda olah si bahas misalnya si angkap gua ya alam gaib lang bes jelma enda dan singkatakan ya syaitan sebab ICP iya adi halang-halanginya jelma ku dalan Allah halang-halanginya jelma gelah tauhidkan Allah gua gelah sesat menyimpang jelma bahasa syar'i dia kat jangan dikatakan ya syaitan betulukan fil haditsil awwal alladhi jaa bih hadis si marenda si iangkat Rasulullah jadi nabi teruh wahyu iqra bismi rabbikal ladzi khalaq
Anna Jibril alaihi salam qala li Rasul sallallahu bas hadis singgo lewat Jibril ngata ya man Rasulullah sallallahu iqra asbah Rasul sallallahu bihi nabiyan. Iqra baca. Bas iqra indalah Nabi Muhammad sallallahu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib Al-Hashimi Al-Qurashi diangkat jadi nabi. Wa fi hadzal hadis, bas hadis ada maksudnya pembahasan sekundari. Asbah Rasul sallallahu rasulan. Bas pembahasan ada bas hadis dibaca sekundari anda. MIJ angkat Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib Al-Hashim Al-Qurashi angkat jadi rasul. Iqra jadi nabi, ya ayyuhal mudaththir jadi rasul. Wa hina idzin yakunu bi iqra wa ursila bil muddathir. Nubi'a biqra wa ursila bil muddathir. Rasulullah Muhammad bin Abdullah jadi nabi turun menbana kuturuh menbana iqra encai angkat dia jadi rasul bas peturuh Allah Subhanahu wa taala al muddathir. Wa yustafadu min hadha anja kaidat sidat faedah bes pembagian enda adi qira'iyah menjadi nabi adi muddatsiriyah menjadi rasul kai faedah membantah at-tadarruju fi tahqiqil murad kapai surata ladanci ku ujungna teta minter li tahapan-tahapanna oleh langsung ku ujung alang bagi kita naik tangga ngah lo dan ku atas minter li kak li gundari ustaz li dia mendak terus naring ya bagi lo langsung gua ini ku atas sebagai bertahap bagai biajari kita dat paedar tahap. Far Rasul sallam budi abil khulwah. Ada je analisis na gua tahap anda. Mulai lebih Rasulullah anda mulai ia khulwah. Kujab sada teh nak kadi menyendiri bagailah. Dari mina ingan si tenang kat si gua Hira tenang lalik je jelma si sada je tading. Si sada je tading. Summa ru'ya sadiqah. Dung bagai handai khalwat ia makana reh nipi sebenarnya. Badi jelma bergundar nipi silatuhu pem bersetanari dia bape. Summa nubuah anaja khalwat ndai ia nipi ne situhu makana si petelukan angkat jadi nabi. Summa risalah si perempatkan angkat jadi rasul. Wa hakadzal fard wa huwa yata'allamu wa yu'allimu wa yad'u ila Allah Subhanahu wa ta'ala yatadarraju. Bagi kape setiap bagi kita individu ICP kita, adir lajar kita, adir si ngajari kita, adir dakwah kita, li tahapanna. Bagi anak SD, makanya ada kurikulum ya di kurikulum. Kurikulum ya bani ya tahap. Bas melukah sedang mesra lo kadang mesra langsung lah paham pe bagi kape kita dakwah enda makana dakwah kita labo minter siidah je hasilna dan cukur dekat dan cimate pe kita maka idah generasi si lebane hasilna membagai makana enda perlu kesabaran dai dakwah enda pe kita ngerubah jelma enda pe kita li tahapan-tahapanna makana piga-piga bagai dan si sini kan lebih. Misalnya haram ngenda. Ya, tapi haram ne langadan si kita kujah adila ngasi perbaiki ia. Kuncinya bagi kita muslim enda dakwah enda dakwah Rasulullah enda kerana mentauhidkan Allah. Bagaimana? Adi engkau paham tauhid enda makana kape si katakan kari enda halal enda haram nita engkau kari bagikan kalak sebab engkau kokoh bespusuh tauhid enda. Tauhidkan Allah lah buat nak kesyirikan enda. Engkau paham bagailah dibaca syirik engkau bahas tauhid ka kari kita pe. Tapi umumnya bagaimana? Engkai makana jelma bagai termna kala dakwah idah nge labu bagi lalit perubahan ia. Makana si sungkun kasih dakwah kena. Kasih dakwah kena maka langan di dakwah enda situlah ya rubah ngajelma. Rubah. Tapi adalah rubah jelma bagi-bagi kari lalap. Lalit je di kemajuan na ribadah ne pila bolit je perubahan masuk tenda si ku si ia lalit tentu dah nak Islam nari ku hijrah ia ku sunnah bagi labas bidah nari sidah ku sunnah bagi kapi marenda ia bana kesyirikan hijrah ia ku tauhid lit ia perubahan
Em kasih ertahap ni ngenai. Ya dulu lihat hadis. Kali contoh na bes hadis nari sangana Muaz bin Jabal ai utus Rasulullah sallam ku Yaman. Hina ma ba'atha Rasul sallam ila Yaman. Senin jada gua analisis tahap berdakwah enda sangana utus Allah subhanahu Rasulullah sallam Muaz bin Jabal kuja Yaman. Wa qala lahu rahni Nabi sallam Muaz bin Jabal. Innaka taqdimu ala qaumin ahli kitab. Engkau ku utus kuja si jumpai muai penduduk jelma ahli kitab ni. Ahli kitab enda Yahudi Nasrani. Ahli kitab. Mungkin dikatakan ahli kitab sebab ipeteruh mereka men kaum enda Alkitab, Taurat, Injil memang ituskan Nabi. Dua enda dikatakan ia ahli kitab. Si debana lah dikatakan ahli kitab. Kitab kai turunkan menbana. Si debana buatan manusia, produk jelma. Agama si debana lah Hindu, Buddha kira sebagai produk jelma ngenda. Labo pernah diturunkan menbana wahyu iutuska Nabi. Makanya ahli kitab anda Yahudi ras Nasrani. Jadi ising ahli kitab ni tete Yahudi ras Nasrani. Jadi Muaz anda iutus Rasulullah SAW ku Yaman. Bes Yaman jem Yahudi Nasrani tading. Maka Rasulullah si seruh engkau si dakwah si kuutus engkau ku negeri Yaman anda ku wilayah Yaman ai ahli kitab jahnina Nabi. Kak encak fungsina kai bagai kai fungsina falyakun awwalu ma tad'uhum ilaihi ibadatullah. Maka Muaz si pertama kali si engkau dakwahi ke ahli kitab dakwahilah ia gelah isembahna Allah itauhidkan Allah. Berarti engkau menyimpang je. Masa Rasulullah saja Yahudi ras Nasrani engkau menyimpang kasa gundari bagilah kasa karier kiamat. Makanya ituntun Rasulullah. Makanya jadi dai ta. Nen kai gua tuntunan petunjuk tuntunan Nabi sallallahu si dai si utus si awal-awal ya masa Islam lit Muaz bin Jabal radhiyallahu taala anhu lit ngeje ujangan-ujangan bahasa ni arahan-arahan bes Nabi Muhammad sallallahu bagai kari engkau kusa jelmana bagai anda Yahudi Nasrani. Makanya kai pertama iblaskan, kai pertama dakwahkan dakwahi aku tauhid. Makanya bagi kita dakwah ngisi kajian bagailah perlu ngasih sungkun si hadiri kajian tenda bagai ya gelas setah gua kasih menbahasan gelas setah ka gua si susun ka kata-kata ta ngasi lebih-lebih ta ikrina bagai deba tingkat pemikiran jelma deba beda-beda ka. فَإِذَا عَرَفُوا اللَّهَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُ قَدْ فُرِضَ عَلَيْهِمْ 5 صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ. Makanya mulai dung jadi tauhid sebab ia pondasi masuk ku amal. Makanya di mejile amal ta ya sesuai lah tuntunan Rasulullah bagailah. Tapi tauhid lah benar, lah boleh terima. Makanya nina Rasulullah engkau sampaikan engkau ya kalau Yahudi Nasrani anda ahli kitab anda tauhidkan Allah masuk iperintahkan Allah kabarkan menkrin ahli kitab anda engkau iperintahkan Allah kali jadi kewajiban laksanakan solat 5 waktu. Seharusnya mesti pikirkan engkau makana tauhid dia lebih makana solat 5 waktu. Sebab pondasi amal tenda kai peningan amal teh adilabo kita tauhidkan Allah atau ia kesirikan wari-wari kesirik si galang ka besi pedarat na jalma bes Islaminar si kekelabas neraka. Uga pa amal anda men kita kerina kan pemirsa Rosat TV labo kali diterima Allah Subhanahu wa taala. Padahal ngom si bahas mereka kita enda labo diciptakan Allah ipegeluhna kita bawa dunia enda labo gelah ongkang gelah inikmati dunia enda lang. Tujuan utama na engkai kita diciptakan na ibadah enda misarana fasilitasnya kita geluh bes bawa dunia enda. Di ibadah ni naman Allah enda ngom ikatakan Rasulullah pertama lebih pondasina tauhid tauhid enda engkau mereka si bahas sangana kajian-kajian si awal-awal si bahas masa tauhid ya.
Fa idza fa'alu salata fa akhbirhum anna Allah farada alaihim zakata min amwalihim wa turaddu ala fuqaraihim. Adi ngau ka kariya ngau salat, ngau mi tauhidkan na kai hak Allah la isirikkan la sekutukan ia. Maka na jari alit kewajiban bes kita jelma enda di ngau beriman salat. Adi ngau kari amalkan nang ngau tah nalit kewajiban salat enda ajarkan ka lit zakat kaikin zakat MI buat ia 3% besenta harta ta bagailah beskailit je senta di kekayaan ta harta ta bagai kuja ibaikan ibalikkan kaya men kalak silalip kalak ia si miskin dahia dalam labo buat masukkan kantong mu ni nalang baikan kalak si kekurangan ni ya baikan bagaimana Islam mainda fa idza ata'u biha fakhudh minhum maka ding itaati engkau buat harta nandai wa tawaqqa qara'im amwalin nas makana tapi hati-hati engkau lah sebut kau harta jelma si majilaina li ngakrina kadar na bagai li ngakrina kadar makana penghormatan Islam eda bes hak kepemilikan harta bagai aku ia makana ibuat ia sesuai kadarna bes zakat eda kecuali lah ya lagit yang mengeluarkan pajak lagit yang mengeluarkan zakat lah zakat makana ditegak ia bes sada negara ena sistem Islam ia negara ya muatsa si adila bayarna bagi maksudnya enda si petelu jenda kesimpulan na gedang si bahasa enda tapi kesimpulan nan jenda maksudnya adi kita ngajari jelma adi kita belajar tender dakwah beteda ia perlu ngertahap sebab Rasulullah yang angkat dia jadi rasul bertahap ni lagu langsung i umur 40 langsung jadi rasul lang li dia prosesnya pertama ya bes gua hirah Rasulullah di sisa ada ia makana ni piani si menjilai situhu makana kad yang angkat dia jadi nabi makana yang angkat dia jadi rasul ence sekali diperintahkan berdakwah karis bahas kun fa anzirina berdakwah anda si perempat yaqulu subhanahu wa ta'ala li nabiyhi alaihi salatu wasalam qum fa anzir Allah tabaraka wa ta'ala katakan nama nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus engkau si cabinin menbam terus fa'anzir berdakwah beri peringatan ingatkan jelma ku jalan Allah walaqad qama sallam wa dhalla qa'iman ba'daha akthar min 20 sanata fi da'wati Allah subhanahu wa ta'ala dung sadai dung iangkat Rasulullah maka nerdakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih 20 tahun. Wa hadzal amru lam yakun khasan bi Muhammad. Perintah dakwah enda laba khusus ia man Muhammad sadan sekita umat ngongkang rekai kau kundul. Engkai keluar dakwah ain ngomlit ke enda tugas Muhammad. Adi kita lang kita bagenda aja. Kata waritah kala Islam situna. Perintah man Rasulullah perintah man bantah kecuali adilit kaya keterangan dalil khusus man nabita lamun pembahasan tak gundari sada perintah man Rasulullah berdakwah perintah man bantah berdakwah carana gua ustad lalit ke ilmu kami perlu lah jangan bagaimana dakwah ini adalah tampil kita bagenda enda Islam ni dalam insyaallah ustad lalit pak taman bantah ajar Islam pela bodanci adi lalit ilmu na gua benar dakwah semampu naya nungkun adi bagian ia fasilitas ka tolong menolong bes kebaikan enda mi katakan dakwah kang enda silit dia sena infak kena mensarana dakwah aku lakak beluh ceramah aku lakap kutah gua ceramah ya tapi dakwah aku gua carana ustad adi kam silit sendu kam baya rinpak bagi senda rosat kena lit sarana dakwah bagenda lit sendu rinpak sarana dakwah dat pahala nya ustaz dat pahala wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa
Rahnina Allah Subhanahu wa taala tolong menolong kena bes perkara perasi menjilai bes ketakwaan. Misalnya ketakwaan tak kala bagian rosat piga ngai pancarkan kaya bes kadih bes memang perlu para bola bagaimana. Tapi ibaratnya bes YouTube pilih kang pidah. Misalnya bagi kala ia na ajaran Islam kebetulan kami ilabuang kakala ustad kecuali kalak karo ya melabu dan kajian beskadi besrosat linganya kajian sidai bahasa Indonesia. Jadi adik kita perintah Nabi Muhammad SAW berdakwah membantah kafir dakwah. Cara kita berdakwah non kemampuan ta adik kita lid ahli ilmu kita berdakwah kita ku jelma menterem lead center rinpak kita. Si sistiknya kelia olahkah kita ngerusuhi bagi gelarna. Rekai pelang ngerusuhi kadainda. Encela butuh nang kaya ngerusuhi. Igrak-gerakkan kala ibaratnya bagi. Maka nadi kita permisa Rosat TV jape kam sangana bagenda idah dua cara tenda berdakwah enda melalang carana labu ya sadang enca si pahami adir dakwah ia bagai kundul ia bagai jenda berceramah ya tapi ya seolah khutbah Jumat tapi ya bana kajian labu endang enca dakwah termasuk isarana fasilitasi syarat termasuk kita adilit senta si keluarkan infak kai kerana bagai sedekah dibagi jenda adik zakat mi kewajiban ya adik gulik sen. Sebab bagaimana ya sangana lid bes zaman buat sada contoh bes sada contoh zaman Nuh alaihi salam lid penyimpangan mai utus Nuh dakwah Nuh lid riman kuno beriman man Allah Subhanahu wa taala itauhidkan Allah sebab Nuh utus gela itauhidkan Allah deba la ikutina Nuh kafir dengan ikatakan engkau singkat bahasa tenda dong bagai mate Nuh. Sebab daulit abadi jelma sebab dunia dah. Mate Nuh. Okay. Mate Nuh otomatis pagi di gelar nagia jelma lik pagi penyimpangan terus. Mate Nuh lik penyimpangan. Perbaiki penyimpangan ini lah iberikan men kaum Nuh. Utus Allah ka nabi baru. Bagi kerina kasakuna masa Nabi Muhammad SAW diangkat Rasulullah SAW jadi rasul. Mate Rasulullah lanilik Nabi lanilik Rasul isesi ngeluruskan agama anda di menyimpang benar pimlala menyimpang sidah lain jadi padahal si baca alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin kang bes Indonesia kang Malaysia kang bes Brunei kang Jakrina kang bes era Rasulullah tapi produk beda melit harus meluruskan itimeka Nabi utus Nabi si selanjutnya nita lanilit makanya kewajiban dakwah membantah kerina. Baik katakan dai sarana dakwah enda beraneka ragam ya labu ya di sini ilmu dakwah adilang kaidan si banna gelah bantuna islamena gelah tetap islamena murni ugama renda itadingkan Rasulullah bagika usaha tasibat. Fakama anna iqra li Muhammad li wali ummati Muhammad sallam bagi kapi sangali ipeteruh wahyu iqra baca man Nabi sallam man kita kerina baca ngoge belajar mengoge tapi kita ikatakan umat si malas ya membaca padahal perintah baca bes Allah nari subhanahu wa ta'ala iturunkan man Nabi sallam kai si peturunkan bes melku Nabi ta membantah kang sebab lalit modalil khusus khusus mendabita lang lalit makanya bagi kita perlu baca salah sadana ya si baca kai sejarah Nabi Muhammad SAW si baca gua teta solat si baca lah paham sungkun ustad adilah ini si ngerti sungkun ustad olah ka inisiatif ya bagaimana ka penenda bagi ka pene ngumkari kari sinin akhirat rugi di mana nasib-nasiban wa kama anna wa rabbuka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur bagi kape bes ayat ena menrabmu takbir engkau
bagi kapi baju mai bersihkanlah ia, bagi kapi adilik dosa-dosa kai kiran sila majila tadingkan laisat khasatan bi Muhammad sallallahu ayat anda labu khusus menabita mentang-mentang anda ayat 10 ayat bagi mudatsirah ipeturuh menabita Muhammad sallallahu ayat menabita labu men kita lang kai pe menabita ayat men umatna kita umat Muhammad sallallahu kai pe ipeturuh menabita ayat men kita kang kecuali ada kekhususan keterangan kekhususan nabita nabita si sada ya la dan ikuti umatna contohnya ya poligami kita di laki ya 4 mencari Rasulullah lebih 4 bagi ya oleh kan merawa masalah poligami ini merawa kakari syariat dia fakadzalika diburu masuk kula ada bila laki lah merawa ya fakadzalika qum fa'anzir bagi kape wadi sangana ipetur Allah Subhanahu wa taala tadis fa'anzir buat peringatan berdakwah sampaikan dakwah anda ajak jelma ku jalan Allah la buku ormasna la buku pribadina berdakwah ya ku pribadina anda salah berdakwah kita uja men Allah Subhanahu wa taala ajaran Islam berdakwah kita gelah tah gua catat syarat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah gelah tah jelma anda engkai makana ia utus kerina rasul-rasul. Berdakwah gelah itauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bagai iya. Laisat lahu khasah. Dakwah anda labu khusus men Nabi sallallahu bal lahu wa li ummatihi. Dakwah anda juga ni jana men Rasulullah bagi kami men umatna. Fakama yahrisu shakhsun ala taharati thiyabihi intilaqan min qawli ta'ala wa thiyabaka fatahhir fala budda an yahrisa ala da'wati intilaqan min qawli ta'ala qabla dhalika kum fa'anzir bagi kapa ia perbandingan ada perbandingan kita ena tuhu kalau teta si bersihkan teta baju ta bagi sini ni melekat baju kaya di melekat ia cuci kaya lebih jilbangnya penampilan luar biasa perhatikan ya lah masalah tapi perbandingannya bagai kalau si perhatian si beri baikan perhatian teman kai si pakai adi melekat ia si cuci bagai kapai dakwahina kum fa'anzir sebab wathiyabaka fatahhir baju sifat baju bersihkan bes najis tak kai kerina bagai kum fa'anzir ay man Rasulullah bagi kami men kita dakwah wala budda an nantabiha ila anna qawlahu ta'ala kum fa'anzir dha'a mutaqaddiman fi bidayati al-awamir kulliha ay bagi kami jen analisis si perhatikan ia sabda firman Allah Subhanahu wa taala tadis ay mi kata kerja kadi ibaratnya perintah ia ja'a mutaqaddim fi bidayatil awamir kulliha si pertama perintah pertama kal siruh me ayat si kedua peteruh iqra baca bagi kapai perintah dakwah perintah si kedua berdakwah kum fa'andir yakni ja'a mutaqaddim fi bidayatil awamir kulliha si ruh ia awal-awal perintah si mula-mula kelia berdakwah falimada yaghfalul muslim anhu engkai makana muslime bagi sila perdatekan negeri la dia tay nabi barat na bagi padahal perintah si mula-mula ipeturuh Allah Subhanahu wa taala wa yatajawazu ila al-awamir ukhra lompat ia ku perintah si daiban ya li bas al-Qur'an perintah salat li bas al-Qur'an perintah melalah perintah bas al-Qur'an bagi hadis padahal dia perintah si pertama kaliar dakwah. Lang ada perintah dakwah. Lang aku lompat ku jadi lah. Aku perintah si bagian dalam ya. Lang urutan na milit. Ayat pertama maksudnya bagian berikan perhatian perintah si pertama ipetur Allah kai dakwah. Baik suka katakan dah. Lakin si pahamin sana dakwah anda kita ceramah, kundul janda si baca buku ijelaskan tedis podium-podium bagai encalaus kuku wilayah-wilayah terpencil lalik jelma jelatuna dai bagai kata bahasa ringkas lah. Labu ainangan cabatasan dakwah pemirsa Rosak TV lang. Baik suka katakan dai adi kita lit pengaruh ta si fasilitasi adi kita kin BKM
si fasilitasi ding si kajian. Adilit bagi kita lit senta lit kai hartata, rin pa sedekah si bantu sarana dakwah. Melala sarana dakwah. Jadi dakwah yang dah oleh si pikirkan saya. Weh malik kak perintah dakwah aku kai lah kak bulu aku ceramah. Aing kak si batasi wilayah dakwah lang. Laulah si batas wilayah dakwah. Melala dan si kari pahalai mengalir lah situ. Maka jadi katakan orang lompat misalnya aku sedih aja enam ku akak si mantap lebih pertama adalah perintah pertama li awal-awal bagaimana perintah dakwah. Fala budda min al-qiyam bi hadhihi al-a'mal jami'iha wa tasarruf shakhs yuqal lahu qum fa anzir ala yakfas. Makanya kita kerina kaum muslimin perlu nggak kita tolong menolong kerina bes dakwah enda. Kerina ia sebatas kemampuannya. Ia dia bayar bes rumahna, bes wilayahna, bes kutana. Adinggo ia ibaratna ia terkenal bagailah aing go lurang lingkupnya go kamlala kaya KP11 kena bagikan kalak bagi ustaz-ustaz si popular si lead peran dakwah si galang kelbes Indonesia na ya tapi ya bes dunia dah bagailah melalang aing go wilayah nang go kalain ka bagai ya adik kita ya bagi ya, kutata bagailah. Ya. Jadi ibaratnya tolong menolong jikrina dakwah hendak keroyokan niya. Dakwah keroyokan. Olah kak ini tugas muajang kok aku kurkai. Ya aku laku beloh. Aku bagi-bagi aja ya. Lang, bagi-bagi kak lebih aja. Kali ku menisasi katakan, keluar kata. Bagi ya. Wahal hunaka akhtar ala yathib wa yahib waqifan fazi'an ka'anna hunaka khataran qadiman wa hal hunaka akhtar min an yamuta al-fardu ala kufr. Jadi si penting kali ya. Wa hal hunaka akhtar min an yamuta al-fardu ala al-kufri. Pemirsa Rosat TV rahimani wa rahimakumullah. Jape kam sidah dua cara ini. Jelma adinggo mate iya ingkarina pi hari kiamat tentu ia kimi kafir. Mukai pe iblas jelma labo atan. Si atan kai si tetapkan Allah Subhanahu wa taala. Makhluk singgo diciptakan Allah lid ia an-nar wal jannah. Makhluk surga neraka. Aningo jelma mate bes akhirat pagi ingan dua ngenca. Adilah bersurga Allah, beskrina kenikmatan nabas, ku neraka Allah, krina siksaan bas, singeri. Mabagai? Adikala kafir. Masuk surga ngi ya. Kita bicara hukum, lah bau kari bes akhirat, ngau kak pelebeka Allah lah, kita bicara hukum ngi. Dari bes akhirat kari tahta masyiatillah. Kita berikan bes akhirat karya Allah lah si lid dalil nah baru dikatakan ku neraka ya bagi Abu Lahab Firaun ngulik dalil nah ku neraka ni tahu lah kita ragu cai ke surga Abu Bakar Umar Rasulullah adi gundari lali dalil lah sita bagi Allah kasih pelebay Allah. Tapi ibaratnya kita bicara hukum ICP kafir ku neraka hukum mengongeri abadi makana lid ngejah kai si lebih berbahaya ia jelma mati bes kekafiran sidah ngi kadai-kadai ta mati ya bes kekafiran Islam yang katakan nabana ya tapi kai si melanggar si dan si darat melalang jana sembelih kewanai binatangai kai dia krina labu man Allah kadi begu jabur kerana begu jabur ni bagi kita dai babes adat enda la peduli pe ya tapi aku muslim ni nakang tek-tek na buluh belin. Ayo lah tek-tek mukrinan angkai. Sakit kok kari. Makana suan lah ia terbangun. Terus naik kari penangkal nina. Katawarilah buluh belin peteruh penakit. Si peteruh penakit may Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana katakan adat turun temurun dat keyakinan seperti
sehingga sekutukan Allah. Sebagai nam si perlu kita kerina kerjasama si berantas kesyirikan bid'ah penyimpangan bes Islam. Engkai ada yang mati jelma bes kafiran yang ngom setah kari gua akhir-akhirnya. Makana dakwah salaf sunnah ay dakwah si keleng keltaina menkerina jelma. Lalu pediatna kam sesat menyimpang, iarahkan, iluruskan, lalu ka ikuti kais selera masyarakat. Dia membagai jelma umum membagai latina kuit kesalahan napa. Jelma adi negelar na jelma me pasti salah. Adilah ingatkan kalak kesalahan ta kata waris kita salah. Adi ngos kita salah oleh kita merawa-rawa. Apa kaya urusan agama. Jangan apa yang isi bahaya na kalak mate laman man tapi toh na agama na memati me pasti. Kasang ia matai kekafiran amin na pe wari-warina besuryaman. Dan masuk surga. Mati dua-dua na mati ngai tapi sada tauhid kena Allah. Sada syirik kena Allah. Labo seri ingan nai pemirsa Rosa TV lang. La seri. Men kita kerina pemirsa Rosa lang. Fahal istash'arna hadha al-ma'na wa hadha al-amr fi al-Quran? Lagi lit bes geluh bes pusus tay lit sada perasaan makna dakwah anda lit kalak mati bes kekafiran tetangga tay keluarga tay dan singkari orang tua tapi dan singkari anak-anak tapi amin harapan ta melang labu sitah sekedip pudi-pudi wari dan singkari kade-kade tay mate ia bes kekafiran tenang ya pusuh tay makana nin ia hasil akhirna ugangi kari hasil akhirna kayana bagi ia labu ibaratna gulah-gulah meriah-meriah tawa-tawa bagi saja Allahu Akbar di masjid tawa terus labu jelik rina usaha gelah solat jelma, gelah tauhid naka jelma. Ia ajak kelaki baikan hadiahkan buku adilakin beluh kita baikan buku. Mebagai buku baca menjilai ke kampanye begini. Lek je penyimpang langsung ingatkan. Adi palak ke jelma men kita dakwah labu masalah. Sebab labu jelma indah ngatur pegeluh tak. Aina pandai mah. Pelimakan. Kayak ngedat je pelajaran faedah siman banta bes kisah iangkat Nabi Muhammad sallam jadi rasul. Si pelimanya nakhalis min hadzal mawqif ila anna al-bi'tsah an-nabawiyyah qad balagat awjuhan wa marrat khilal dhalika bil marahil taliyah. Jadi maksudnya jenda si buan nge sada kesimpulan ni ya ugangai proses diangkat Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi nabi encakari jadi rasul encakari dakwah di prosesna sinan sada ya alif bananya lamma danat bi'tsatur rasul sallallahu alaihi wasallam intashara fil umami anna Allah taala sayab'atsu nabiyan fi hadzal zaman sangana ngaon deuheur diutus Nabi Muhammad SAW ay tersebar bes krina jelma Allah Subhanahu wa taala utus nange nabi bes waktu enda lit je tanda-tandana wa anna zuhuru qad qarib bagai kapai rehna nabi si baru enda si estafet kelanjutan Isa alaihi salam nabi si baru nggo deuheur makana fakanat kull ummatin laha kitabun ta'rifu dzalika min kitabiha. Adi bagi silit kitab naya tah na bes kitab nantan bagi Waraqah bin Naufal. Tah na adi si ngikuti Isa si majile si langa robahna tah na utus nabi baru. Walati laisa laha kitab si jelma iya deba kaum misalali bes iya kitab kita maksud kitab itu peteruh tara min ayatil munzirah ma tastadallu bihi ala dzalik. Ayatah nabi tanda-tanda alam peringatan guruh nabi guduhur nabi si utus Allah Subhanahu wa taala enda bes era Rasulullah ya makana mamang teta gundari sarana komunikasi teknologi kayak kena bagi ngomajilai tah kena keng penelitian kena likang ya kata kena arkeolog lah kan tah kena ahli sejarah latah na Muhammad Rasul aina mamang teta makana paten pe ya bes urusan dunia paten pe kay krina adilatah na Muhammad Rasulullah
ai la boleh kerina manfaat nai. Ilmu kai ngasi pelajari nai. Dan jika teh na bagi Yahudi meh tapi hawa nafsu na main. Pertama, lamma dana waktu nubuwati habbaba ilaihi al-khala. Makana anda me si sada anda proses analisis bes masyarakat. Si kedua si kaitan na bes nabita. Bes nabita. Sangana gonduhur iangkat nabita jadi nabi, ya melamutahna, tapi baikan Allah, bentarkan Allah kupusuhna, lid jay sada prasanna, tading tayo na si sada. Tading kena jelema terang, daramina jange dan si aku tenang jay ribadah. Laus yaku hiro, gua hiro. Lah boleh keistimewaan gua Hira ya bagi kita kadeba bagi kami misalnya ngone haji kali umroh kali. Lah boleh keistimewaan Hira. Engko ka jika sarana engko ka ikunjungi bagi syarat sah umroh bagi syarat sah haji ka ban engko. Lah syarat sah haji syarat sah umroh lah berkunjung ka ya ku gua Hira. Jadi kita bes kadeba macam-macam ka kin modelna ka bes kita ena bagi rekreasi ka ngoban ku umroh ibadah, haji ibadah, lah rekreasi. Falam yazal fi khalwatihi yuhayyullahu lima qaddaralah. Bagi kape terusnya Nabi ta pesada sisada ia kasa waktu ditentukan Allah. Sada ya jenja mulih kaya balik kaya hiro. Sisada ya je kasa katawari kasa singgo ditetapkan Allah. Ai proses kedua. Petelu ar-ru'ya sadiqah fi manamihi sallallahu alaihi wasallam wallati imtaddat sittata ashhur. Makana dong bagai si sada je Nabi ta pernipi iya nipi si benar nge situhu bes peteduh ne petunuh ne gua ya dekahna 6 bulan. 6 bulan ya. Enca si selanjutnya ka nuzulul wahyi iqra dong bagai dong nipi 6 bulan ya dekah nama sana ay makana ipeteruh Allah wahyu surat iqra man Rasulullah SAW wahiyya wahiyya martabatun nubuwah wahiyya li ikhbar faqat ikhbar faqat dunal amr bil inzar. Maksudnya jem tingkatan kenabian ia fungsina berita saja. Labo jelit perintah je wanti-wanti memberi peringatan kayak kerina menjelma adi nabi saya mengabarkan saja ia yang nabi yang seorang nabi bagai enca terakhir kali ia ia masa kerasulan nuzulul wahyi ala Rasulillah SAW bil amri bil inzar turun wahyu perintah beri peringatan menkerina jelma dakwah katakan wahiyya martabur risalah ya tingkatan kerasulan naida fa asbaha bidzalika mab'utsan min Allah subhanahu wa ta'ala basyira wa nadhira makanas engkau lengkaplah diutus Rasulullah SAW jadi seorang rasul ia diutus beri peringatan bagi kabar-kabar si majile aindam krina tahapan-tahapan uga iangkat ngegelarna Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib kala Arab suku Quraisy jadi nabi gundari si sungkun jelma si kata kena kenabian kerasulan dan si pelajari adinggo ki pelajari kari seh bagi tahap-tahap tertentu ngusuh ia ku martabat nabi seh ia ku martabat rasul nina. Ini analisis kalak liberal ngenda. Idustakan enda, kasih bahasa enda. Adi ngo itetapkan lalit nabi, lalit rasul setelah nabi ta ai labulit nari. Lit analisisnya begini. Ya. Jadi olah ka bagi obang aminkan kalak ka kita lit nabi baru ikuti ka dengan ka. Lang, kokohlah kita. Ya tek ngaku bagi kita si bagi acara tenda si bagi pi acara tenda gelah setah ngeguang agama tenda. Aula kari paten kita berurusan dunia la setah sitik agama tenda sekedar saja setah. Lang. Labu masalah paten berurusan dunia tapi olah ka
agama tenda si tadingkan kaya si sekedar saja si buat lang. Dua-dua nak paten ke masalah. Okay. Lang paten sebagai sadena. Sebab kaya singgo itatapkan Allah membantah kerina. Ailah bukari pindah tangan ya kerina men kita permitan besar Rosat TV. Jadi kesimpulan tabas kajian ta si waris selasa enda si bahas ngajenda uga angkat Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi rasul. Pertama ia ngadi si sade ya bes gua Hira maka narnipi arah bes nipi nipi situhu maka iangkat Nabi ta jadi nabi bes surat Iqra maka itutup itutup ia iangkat Nabi ta sallallahu alaihi wasallam jadi rasul ya ayyuhal muddatsir kum fa'anzir enca anggo angkat jadi rasul lai lid kewajiban berdakwah. Kewajiban berdakwah si pertama ia berikan Nabi ta man Rasulullah sallallahu alaihi terus membantah kerina kaum muslimin. Singaku pengikut Muhammad berdakwalah kita. Cara dakwah beda-beda. Adilit ilmu nar dakwah ia belas-belasan nari. Adilit hartana sedekah ia. Adilit pengaruh na bes masyarakat bes pengaruh nai ia bana pengaruh gelah iterima dakwah. Adi ketua BKM kakenia fasilitasinya kalau dakwah silit bukti palit bayalah asal dakwah kerina iterima lang ipi analisis kang. Bagi kerina tolong menolong ibaratnya sebatas uga kemampuan ta bagi kita singaku umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lapai si balik ngekari kala go itetapkan Allah ambil bagian sir dakwah ena. Uga makanala si ambil bagian kajai ikut serta kita dakwah. Enca patut ngesirnungi membantah kerina ugangi bespusuh tah lid jelma adi riman ya kita cerita riman ada lid jelma mate bes kekafiranna mate latahna agama manggodum mulih PT da ya rabbir ji'un la'alli a'malu salihah fima taraktu Allah balikkan min aku ya mulihkan kami aku ku bawa dunia enda gelah ku amalkan kamal soleh si marene ku tadingkan ina ahmai penyesalan silane dan si perbaiki amina salang asah kujah maka nen gua ngebes pusuh tenda lit bagi termna kalak jelma menteram mata yalah tanah agama nang aku yang muslim pada lit kesempatan ta memperbaiki sebagai kerina si perlukan meena mi pahalan Allah subhanahu wa ta'ala man kita kerina pemirsa Rosat TV. Jadi enam kesimpulan pertemuan tabas waris selasa enda kelah dung kajian tenda lit semangat terdakwah si dakwahi jelma sebatas gua ya kemampuan teman bantah. Bagaimana lebih pertemuan tabas pertemuan hari selasa sire ai si bahas ya masuk ya masa dakwah cebuni-cebuni lebih labu terang-terang ya cebuni lebih cebuni-cebuni jelma-jelma eda si analisis ya dan si terima dakwah tawarkan dakwah. Tapi kari dung sade bes era tenda lah ne boleh dakwah cebuni-cebuni ya lo cebuni-cebuni dakwah ai pertanyakan yang kayak mengen cebuni-cebuni tutupina karena pintu mereka ya bas dakwah kundari ngau terbuka tapi di era Rasulullah litnya tertutup dengan marena ai selasa si bahas. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.